जय जगन्नाथ श्रोता बंधु सार्थक भागवतर आलोचनार परिसर को आपण मानक स्वागत। श्रोता बंधु आज आम श्रवण करवा आत्मसमर्पण फल किभली भाव मनुष्य ए संसार रूपक सागर रु अक्लेशरे निर्द्वंद्व सहजरे मुक्ति पाई जाए आउ मुक्तिर रास्ताटा किभली भाव प्रशस्त हो जाए। जीवनर समस्त चिंता चेतना कामना बासना को भगवान रातुल चरण रे समर्पण करदेले मनुष्यर मुक्तिर रास्ताटा धीरे धीरे प्रशस्त हो जाए। तेणु शास्त्रकार अति सुंदर भाव कहती शुण शुण सुज्ञ जने मन कन्न दे समर्पण कथा एबे कहिबी बुझाई। शुण शुण सुज्ञ जने मन कर्ण दे समर्पण कथा एबे कहिबी बुझाई। ताहले श्रोता बंधु आमे आलोचना करबा समर्पण किभली भाबरे करबा दरकार आउ समर्पण करिदे को माने संसार रूपक सागर रो मुक्ति पाइछन्ति। एठी समर्पण अर्थात भक्त भगवान चरणार बिंदरे आत्मसमर्पण करिता है। शिष्य कौन करे गुरुंकर चरणार बिंदरे आत्मसमर्पण करिता है। मंदिरर चाबिकाठी पुजारी हाथ रे शिष्यर साधनार चाबिकाठी गुरुंक हाथ रे मोहिती सर्व गुरु दे मोठारो गुरु भिन्न नोहे अर्थात कृष्ण बंदे जगत गुरु से जगत गुरुंकर चरणार बिंदरे जदि आमे आत्मसमर्पण करदेबा आत्म उत्सर्ग करदेबा आत्माहुति करदेबा ताहले संसार रूपक सागर रु अक्लेशरे निर्द्वंद्व सहजरे आमे मुक्ति पाइबा। तेणु अति हरि कृपा जाहि पर होई सेहि एका समर्पण करी जे पार हरिंकर कृपा गुरुंकर कृपा गोविंदंकर कृपा जा ऊपर हब से कौन कर निजको आत्मसमर्पण करदेव निजको समर्पण करदेव भगवान रातुल चरण निजको संपूर्ण भाव समर्पण करदेव अर्थात जीवन रो समस्त प्रकार दुर्वासना को बाहर कर दे भगवान कथा को अकाट्य भाव ग्रहण करी चिंता चेतना कामना बासना को भगवान रातुल चरण में समर्पण करदेव। तेणु सुन हो माते लोग भागी हरित जी हो ही सय अनुरागी। शंकर भगवान पार्वती को कहते हे उमा मो भगवान हेले बड़ दयालु बड़ कृपालु आ होइथिले सुधा मनुष्य कौन करे मो भगवान कृपार बारी को ग्रहण करे नाही। ए भगवान दयालु कृपालु होइथिले मध्य मनुष्य कौन करे निजको विषय बाछना पछरे हजै दे। सुन हो माते लोग भागी हरित जी हो ही सय अनुरागी। तेणु दुष्ट मायारो थरे मुक्ति हेबा पाई दुष्ट मायारो थरे मुक्ति हेबा पाई समर्पण भाव को जाग्रत कर तो ए माया रूपक संसार उद्धार हेबा पाई ए माया ठारू निजको ऊर्ध को नेबा पाई ए जन्म मरण रूपक चक्र निजको ऊर्ध को नेबा पाई हमको समर्पण भाव को मन मध्य जाग्रत करने को। तेणु शास्त्रकार अति सुंदर भाव कहते कहले दुष्ट मायारो थरे मुक्ति हेबा पाई समर्पण भाव को जाग्रत कर तो ही समर्पण भक्ति भाव अरे समर्पण भक्ति भाव जाग्रत होइले विभु कृपाटी मिलिब जानी रख भले। जदि आमे समर्पण करदेले आमे समर्पण करदेबा फल भगवान कौन करेंगे आमको निजर करने अर्थात
যেভাবে ভাবে কাঠটা জলি জলি পাউଁଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରାତୁଚରେ ଲଗେଇଦେଲା କେମିତି ନା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବୁ ତୁ କରିବୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏଠି ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ରାତୁଚରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାରିଲା ମାରୁଛି ମାରି ଆସୁଥିବ ଏହି ତ କାଳର ରୀତି ଆରେ ମାରିଲା ମାରୁଛି ମାରି ଆସୁଥିବ ଏହି ତ କାଳର ରୀତି ଥରେ ଫିଟିବାକୁ ଏଥୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଥରେ ଫିଟିବାକୁ ଏଥୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁଟିଯିବ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁଟିଯିବ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏଠି କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳ ଧାତା ଅହଂ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ କାଳର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତେଣୁ କାଳ ଧାତା ଅହଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ହେଲେ କାଳର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ତେଣୁ ଏଇ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଆଉ କାଳ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି ମାରୁଛି ମାରୁଥିବ ଏବଂ ମାରି ଆସୁଥିବ ତେଣୁ ମାରିଲା ମାରୁଛି ମାରି ଆସୁଥିବ ଏହି ତ କାଳର ରୀତି ଥରେ ଫିଟିବାକୁ ଏଥୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ ଚକ୍ରରୁ ଆମକୁ ଫିଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର କରି ଥରେ ଫିଟିବାକୁ ଏଥୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁଟିଯିବ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁଟିଯିବ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣୁ ନିଜ କର୍ମକୁ କର ନମସ୍କାର କର୍ମର ଉପରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ କର୍ମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ ଭାବନାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଣୁ ନିଜ କର୍ମକୁ କର ନମସ୍କାର କର୍ମର ଉପରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସେ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଆମକୁ ଖରାପ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ ଭାବନାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଏଭଳି ଭକ୍ତ ଥିଲେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ପଡ଼ି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୀବନର ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ସମାନ ରହେନା ଏଭଳି ଭାବରେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ବି କହନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ କରିଆସ আমি তার করু সর্বনাশ তারি পরে যে করিয়াস আমি তার দাসানুদাস অর্থাৎ ভগবান কহନ୍ତି মতে যে আশ্রা করে মু তার সর্বনাশ করে তারপরে যদি মতে আশা করে বিশ্বাস করে ভক্তি করে তাহলে কোন কয়ে মু তার দাসানুদাস হয়ে যায় তেণু আমার যে করিয়াস আমি তার করু সর্বনাশ তারি পরে যে করিয়াস আমি তার দাসানুদাস সেভাবে ভাবে রঘু অরক্ষিতଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଧନ ଜନ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କମିଲା ନାହିଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ ଜୀବନକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଆନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି 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 ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିଲେ ଯେ ଜ୍ୱାଇଁ ପିଲା ଆସିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ସଂସାରରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ଏ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ସଂସାର ରହିଲେ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ କଲେ ନା ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବାଟରୁ ହଟେଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଦିନେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଖାଇବାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ ସେହି ସମୟରେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର
शाशुआणी अर्पण करिसंती से प्रथमे तो प्रत्येक दिन रघुअरक्षित खाद्य खाइबा पूर्व भगवान को अर्पण करती जगन्नाथ को अर्पण करती एवं सही दिन भी सही काकरा को अर्पण करदेले जेते बेले भगवान जगन्नाथ को काकरा अर्पण करदेले एवं रघुअरक्षित खाइबा पई खोलुचंती गोटे काकरा को भांगिचंती सेतिरो गोटे धला चिठाटे तांको मिलिला सेही चिठारे लेखा जाइति प्राणनाथ जानिब एथिरे विष मिशिछि याको ग्रहण करिबे ना याको खाइबो नाही याको खाइबा द्वारा तुमे निश्चित भाव रे मृत्यु वरण करिबो जेते बेले रघुअरक्षित देखिदेले चिठीटे को निजको सत धिकार कले माने धिकार धिकार प्रभु धिकार काहेकि जीवन रे तो प्रभु तुमको किछि अर्पण करि पारिली नाही आज जेते बेले अर्पण करिवार व्यवस्था हला तुमको अर्पण करिदेली विष काकरा तुमको अर्पण करि तेनु रघुअरक्षित आज ये संसार रो निश्चिन्न हो जिबा दरकार एहा चिंता करी कोन कले गोटे गोटे काकरा को विष काकरा को खाऊचंती एभली भाव में समस्त काकरा को खाईदेले किछि समय पर कहले प्रभु विष काकरा तुमको देली मु भी खाइली तेणु संसार रघुअरक्षित चली जावा दरकार भगवान स्वप्न रे कहउचंती रघुअरक्षित को रघुअरक्षित तुम्भंको काकरा अर्पिला विष भरा हेवा जानी कातरे कांदिला रघुअरक्षित तुम्भंको काकरा अर्पिला विष भरा हेवा जानी कातरे कांदिला रघुअरक्षित भक्ति भाव को जानिला विष न खाई खाई भक्ति बोइल जेऊ भक्त जेऊ भावे तुम्भंको डाकए ता भाव को जानो अच्छा प्रभु भाव ग्राही आमर जदि भाव भक्ति सहकारे समर्पण सहकारे भगवान को डाकिबा भगवान आज नहीं तो काल निश्चित भाव आमर गुहारी शुणिबे एथिरे तिले मात्र संदने आज रघुअरक्षित जेते बेले ता परदिन सकाळे उठी बसी पड़िले समस्ते ससुर घर लोक स्तंभीभूत हो गले काहेकि ना विष भरा काकरा खाइले किंतु रघुअरक्षितंकर कोनोसी प्रकार असुविधा हला नाही से मरिले नाही काहेकि ना जगन्नाथंकर कृपा अछि मारे हरित राखे काउन राखे हरित मारे कौन जहाँ को भगवान रक्षा करेंगे जहाँ को रखिबे अनंत कि करी पारे बलवंत आज भगवान जहाँ को रक्षा करिसंती ताको साधारण लोकटिए कौन करिबो देखंतु कहबार अर्थ समर्पण की अपूर्व शक्ति तेणु काय मन वाक्य आमे जदि भगवान रातुल चरण में समर्पण हो जावा निजको समर्पण करदेवा निश्चित भाव में संसार रूपक सागर मुक्ति पाइबार रास्ताटा आमर प्रशस्त हो जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।